Las cosas de Dios, But in the things of the Lord, normalmente, normally, nada es instantáneo. nothing is instant. Lo único instantáneo que yo vi The only thing instant that he's seen es el café es instantáneo. is instant coffee. Lo echás, le echás agua caliente, ahí está. You just put a couple spoonfuls and it's Pero cuando Dios te da una But promesa, when God gives you a promise, tenés que esperar. you have to wait. Tienes que esperar. You have to wait. Y mucha gente en ese tiempo le cuesta. And many times it's difficult for us to wait. Muchas veces resaltamos los personajes bíblicos We name people that stand out in como the Bible como que son seres extraterrestres. as people that are aliens out of this world. Gente que hizo cosas extraordinarias. ¿Cómo las hizo? People that did things extraordinary, and you think, how did they do that? Pero ellos tuvieron que pasar por las mismas cosas que pasamos vos y yo. But they had to go through the same things that you and I go through. En el capítulo 12 de Génesis, In chapter 12 of Genesis, Abraham recibe la promesa Adam receives the promise que a través de él iba a salir una generación that through him a generation was going to que iba a llegar a ser una familia numerosísima, una nación. that it was going to be a nation that was coming from him. ¿Sabe qué edad tenía Abraham cuando recibió eso? You know how old Abraham was when he received this? ¿Alguno se acuerda cuando estuvo con él allí? Does anybody remember when you were there with him? ¿Algunos saben? Anybody know how old he was? Ahí lo dice el capítulo 12, tenía 75 años. He was 75. ¿Sabe cuántos capítulos pasaron hasta que se cumplió eso? You know how many chapters went through until that promise was fulfilled? Vemos cumpliéndose la promesa Where we see the promise being completed en el capítulo 21. in chapter 21. ¿Sabe cuántos años pasaron? You know how many years passed by in between? 25 años. 25 years. Porque cuando Abraham tenía 100 años, Because when Abraham was 100, tuvo su hijo. he had his child. Antes había tenido el otro, pero el otro no era el plan de Dios. Before he had the other one, but the other one was not part of the purpose of Pero el God. hijo de la promesa tardó 25 años en llegar. The child of the promise took 25 years to A arrive. Pablo y a Michelle no le pasa eso. Pablo and Michelle, it doesn't happen to them that way. It's quick. ¿No? Es una cosa, pero a ellos les pasó. But to them it happened. 25 años esperando la promesa. 25 years waiting for that promise. ¿Qué to be hizo completed. Abraham y Sara en ese tiempo? What did Abraham and Sarah do in that time? Yo sé solo una cosa. He only knows one thing. Hicieron los trámites todo ese tiempo They did all the paperwork that was para necessary que eso se cumpliera. so that would be completed. Pero después de eso no se manda. But after that, we don't know. Y por eso Abraham And that's why Abraham es tenido, is considerado considered no solo por el cristianismo, not only by Christianity, sino por el islamismo but también, also Islam y por el judaísmo, and by Jewish, como padre de la fe, like the man of faith, the ¿Por qué? father of faith. Why? porque creyó. Because he believed. Pero las cosas no le pasaron inmediatamente. But things didn't occur right away. Él tuvo que esperar He had to wait, entre que se cumplió la promesa. in which the promise was being completed. Muchas cosas pasaron. Many things happened in Tuvo que between. enfrentar He problemas. had to face Tuvo problems. que enfrentar situaciones He had difíciles. to face difficult situations. Pero llegó un momento But he got to a moment que por haberse mantenido firme that being firm en la palabra que recibió de Dios, in the word that was given to him, recibió la he promesa. received the promise. Y eso es algo que debemos aprender. And that's something we have to learn. Que nuestra fe That our faith tiene que estar basada en una palabra. has to be founded in a word. Y esa palabra es palabra de Dios. And that word has to be coming from him. Nosotros no podemos creer We cannot believe en palabras que salen simplemente de sentimiento in words that just flow out of our feelings o manejadas por emociones or through our emotions o por conveniencia. or out of convenience. Nuestra fe Our faith tiene que estar firme, has to be firm, parada standing en la palabra de on Dios. the word of God. Cuando nuestra fe When our faith está firmada en la palabra de is Dios, affirmed in the word of por God, más tiempos difíciles que no vengan, matter how much difficult times por come, más tiempo que pase, no matter how much time happens in between, nosotros vamos a mantenernos en pie. we are maintaining ourselves Porque standing. si Dios habló Because if God spoke y le creemos, and we believe, no importa lo que it pase, doesn't matter what hay una occurs. sola cosa que sabemos: There's only one thing that we Dios know. va a cumplir su God is palabra. going to complete His Dios va a word. cumplir su God will palabra. complete His word. Y el Señor un día And the dijo: Lord said one lo day, voy a venir a buscar. I'm going to come get Yo you. voy a volver a I'm going to buscarlo. come back and Y get esa es you. la fe de la And iglesia. that's the faith of the No church. importa lo que It doesn't pase. matter what Él happens. dijo que iba a volver a He said He was buscarnos. going to come and
van con These él. crazies are going to go with him. Gloria al Señor. Glory be to God. La fe Faith espera. waits. La fe de la viuda Faith of the widow es una fe que espera. is a faith that waits. Es una fe que se basa en la It's a palabra. faith that's based on the Y espera. word and waits. Hebreos 11:1 dice, Hebrews 1 después la fe, says, after faith, después la fe, la certeza de lo que se espera it's the assurance of what's waited for y la convicción de lo que no se ve. and the conviction of what we don't see. Hay que tener cuidado con este We versículo, have to be careful with this Bible verse porque este versículo nos está diciendo algo profundo. because this Bible verse is talking about something La profound. Faith Es la certeza is the assurance de lo que se espera. of what is waited Es for. decir, It's to que say la fe that faith, lo que hace en nosotros what it does in us, es estar seguros is to be sure de lo que estamos esperando. of what we are waiting for. Es decir, que la fe It's to say that faith no nos hace dudar nunca. doesn't make us doubt ever. La fe Faith, nos dice va a pasar. it's saying it's gonna happen. Si Dios te lo If dijo, God said va it, a pasar. it's gonna happen. Esa es la certeza. That's the assurance. No hay duda. There's no doubt. Va a pasar. It's gonna Y no happen. solo es la certeza de lo que se espera, And the assurance of what's waited for, sino que es la convicción but it's the de conviction lo que no se ve. of what's not seen. Es decir, que muchos It's to say that many están esperando ver para creer. are waiting to see to believe. Yo lo decía en el mundo. He would say when he was in the world, Yo para creerlo tengo que ver primero. oh, to believe I have to see it. Todo yo lo arreglaba así. Everything he would say that. Me contaban algo y yo decía, yo tengo que ver para If creer. they were sharing just a story, oh, I have to Pero see en to la, believe en it. la economía de Dios, But the in economy of en the el reino de Lord, los cielos, in the kingdom of the esto heavens, cambia this totalmente. changes completely. Lo único que The tenemos only thing that we have es su palabra. is His word. Pero eso es But suficiente that's sufficient. para los que tienen fe en Él. Enough for the ones that have faith in Him. Con la palabra del With Señor the word of the Lord, nos alcanza it's enough, y nos sobra and we don't need more para mantenernos firmes en tiempos to difíciles. be firm in difficult times. Sabemos muy bien We know very que el well Señor viene. that the Lord is coming Y no back. solo eso, And not only that, aunque todavía no lo vimos, even though we haven't seen Him, estamos convencidos de we que el are Señor convinced viene. that He's coming El back. Señor viene a buscar a The su Lord iglesia. comes to pick up His Y en church. tiempos And in difíciles difficult debemos times, mantenernos firmes en we su must palabra. maintain ourselves firm in His word. Su palabra es viva. His word is Sus true. promesas son reales. His promises are Por eso la fe de la viuda That's why the faith of the widow nos enseña teaches us que en tiempos that difíciles in difficult times, tenemos que tener una fe que espera. we have to have a faith that waits. Tenemos que esperar. We have to wait. Tenemos que esperar. We have to wait. ¿Qué más hizo la viuda? What else did the widow do? Resulta que viene el profeta So the prophet comes, y no solo le dice que le dé de comer, not only to say, give me to eat, sino que la viuda le dice, but the widow says, justamente estoy a punto de cocinar I'm just about to make something to eat. y lo que voy a cocinar es lo último que me queda. And what I'm going to make to eat is the last thing No that I tengo más have. nada. I don't have anything else. Yo no tengo, voy a cocinar eso y nos vamos a dejar morir. I'm going to cook this and then we're going to wait to die. Pero no solo le cae el profeta a comerle, But the prophet is not the only one that appears. sino que el profeta le da una orden. But the prophet gives her an order. No tengas miedo, no tengas temor. Don't be scared, don't be afraid. Ve y haz como has dicho, Go and do as you've said, pero hazme a mí primero. but do it for me first. De ello una pequeña torta cocida, Just a small bread, sí, debajo Piece de... of bread. Y tráemela a mí, and bring it to para me. hacerte la vida fácil a vos. Es decir que no solo cae el hombre a comer, And so not only does the man appear to y eat, si lees un poquito antes, ¿sabes qué le pide? and if you read a little bit earlier, you know what he Un asks? vaso de agua, A cup of water. en plena sequía. In the midst of all that dryness, Aparece este tipo a pedir un vaso de agua this man appears to ask for a glass of water y anda a cocinarme. and to cook for Sí, him. justamente iba a hacer eso. Oh, she was going to do that. Porque lo último que me queda eso es lo que voy a hacer para mí y para mi hijo. Because the only thing that she was going to do is Ah, muy cook. bien. And so, very well, Llegué en el tiempo. Hay gente que te cae justo cuando vas a comer. there's times where people arrive to your home at perfect time when you're going to eat. Así cayó Elías. That's how En la Elijah, hora justita de in the comer. perfect time where they're about to eat. Y todavía va a comer. And so he was going to eat. ¿Y sabes lo que le dice? And you know what he says? Yo primero. Me first. Haceme a mí primero. Do it for me Después first. vas a comer vos. And then after you'll eat. Esta mujer This woman que no conocía a Dios, who didn't know the Lord, que no conocía al profeta, who didn't know the que prophet, era viuda, and who was a que widow, estaba pobre, and she was poor, yo me imagino
he can que imagine. tiene que haber pensado, And she had to have thought, ¿qué hago? what do I do? Pero el profeta dice, anda a hacer eso y no tengas miedo. But the prophet says, go do that and don't be ¿Y afraid. sabe qué recibe la mujer? And you know what the woman receives? La segunda palabra. The second word. Anda a cocinar, Go cook, porque no se te va a terminar ni el aceite ni la harina. because the oil and the flour is not gonna just disappear. No se te va a terminar. It won't finish on you. Así que mientras iba a la cocina, And so meanwhile she was going to the kitchen, ¿le creo a este? and perhaps she was thinking, do I believe ¿O him? me como lo que tengo y acá se terminó Or todo? do I eat what I have and just wait to die? Pero la mujer, But the woman, a pesar de todas las limitaciones que podía tener, apart from all the limitations she might have nuevamente had, nos enseña again she teaches que us para ella la palabra fue suficiente that for her this word was sufficient. y aceptó la orden del profeta And she accepted the order of the y prophet. se fue a cocinar And she went to cook, y le hizo la torta al profeta and she made that bread y se la for him. llevó And she brought it for y him. se la puso en el plato And she put it upon y, the plate for him. era una pupusa hebrea It was a Hebrew pupusa. y se le puso el coso ese que le ponen ahí, todo eso. And she addressed De it. la cocina le gritó al profeta: From the kitchen she screamed at ¿de qué him. la querés, de queso o de carne? How do you want it, with cheese or with Ah, meat? pero se la llevó y se la puso ahí. But he took it to him and he said, Y "Here el you hombre, me go." imagino que empezó a comer, venía con hambre. And the man, I'm sure he probably started eating. Y ella se habrá dado vuelta And she probably turned y around volvió a la cocina and to go back to the kitchen a ver qué podía hacer. to see what she could do. Tenía que darle de comer al hijo. She had to give her son something Ella to eat. mismo tenía que comer. Her herself had to eat. Y se paró así en el, ¿cómo le llaman ustedes? And she stood up ¿Eh? En el counter. over in ¿Cómo se dice en español? the kitchen counter, Porque yo nunca toqué eso. En la mesada. in the kitchen counter, Y se paró así and she stood there y miró para abajo. and she looked down Y miró la cosa donde tenía la harina. and she looked where the flour was, Y había más harina. and there was more flour. Tenemos harina. Wow, she saw we have flour. Y mira la botella de aceite. And she looked at the bottle of oil, Hay más aceite. and she saw that there was oil. Empezó a hacer la torta. So she began making the cake. Esta le va a alcanzar para mi hijo, This is going to be enough for my son, she probably que thought. es un teenager y come como lima nueva. Who's a teen and eats Así que le like, hizo un tortón así so she made a big, huge piece of bread, y le dijo al hijo, lo llamó al hijo. and she called her son. ¿Sabe cómo se llamaba el hijo? You know what the son was? La his Biblia no name? lo dice. The Bible doesn't say. Así que le vamos a llamar Jacobo. So we're going to call him Jacob. Jacobo, Jacobo. Jacobo, ven a comer. Jacob, come eat. También hay para vos. There also is some for you. Buenísimo. Vino Jacobo con un hambre Jacob came with being y so hungry. renegando porque todo teenager, And with qué? cuando un joven, un Oh, teenager, with a teenager, tiene hambre when he's y hungry, todavía le sacan la comida de él para dársela a otro, and they take the food to give to others, se enoja. and they get mad. Entonces vino So rezongando. he came angry. Ah, menos mal que alcanzó porque tengo un hambre que me como todo. Oh, thankfully that there's food because I'm so hungry. Y empezó a comer. So he began to Y eat. la mujer volvió a la cocina, And the woman went back to the quizás kitchen, más tranquila. perhaps feeling more at Dijo, bueno, peace. está comiendo el profeta, And how the prophet had been eating, mi hijo está comiendo, and now her son was eating. yo me las puedo arreglar un tiempo más. She said, oh, I could perhaps, make do with Voy a a little bit preparar of unos time. mates, She's going to prepare a couple lo of único que me lattes. queda. ¿Y qué dijiste? Miró para la tinaja del jusito de And she looked down la towards harinera. where the flour was, Eso lo inventé yo. Y había más harina. and there was flour there. Más harina. There was more flour Yo no there. saqué bien las cuentas. He didn't take the calculations well, Algo pasó. but something happened. Mirá el aceite. She looked at the oil, Hay más aceite. and there was more oil. Entonces se dio cuenta la mujer And then she realized que su fe that her faith no había sido en vano, was not in vain. porque creyó en la palabra del profeta She believed in what the prophet y had la said, palabra se cumplió. and that word that the prophet Y proclaimed la was harina y el true. aceite nunca se terminó.